Saidi, sev kore. Siapa medan itu zamani? Ho Emonio udah Tonio, dat baru sarayo saya, baru yo saya rangina. Rogula tustaya. Emonom da, antara sultana sabe gundi di derjana sa udepi khatana ci khapandi sa janana udah mona gilamana cere lore paratana sute gore paritkana. Da emonom da, wa mode. Baba nom da Anjali Patanjali Bajaja Jali Khan Gole Marawasu Dine Pipi Ali Jan Jorwe Cherani Si Dai Biya Gaisan Dai Mode Baba nom da Kita menera gua sadu kusto. Después vi morir da sunna srogolo. Iye jinle yo ten rogolo to ko dube yana. Si te rogolo pa khabara me peika. Oida ko sam khadal ka khadal made wala ka biye gundo Emra wasavele to ta patan to te benia ste mo madal ruko che khada khada udai kakrano te diara onsu madal ka ude bol jai saktan mota pata de che to se de motorcycle latrie se dukan sta wo to se latrie ko se special rogla ke dai se mota da motorcycle ni La vite rogole. Hasta se na chapane se. डेढ़ किस्मत मस्त पढ़ाई है 70 टिकट पोते दे तो सुपुर जायचे रोगले डेढ़ किस्मत पढ़ा परंतु टीमा तो आगा जे टीमा लेट शला दगा वजह दो چې ټیم نیټ خراب وي غنسل حالات خراب شوی دی وجه چې ټیم واده موټرسایکل ولا سټینګ ټیم الش کی لیٹ شو ډېر خلک ټیکټ وقوسی دي اس 70 ټیکټ پوتې دي 70 ټیکټ چې سې کا قسمت واري تو سره دا موبایل نمبر چې ټیم دا پوسټ په لیکل دا تو سره رافتاو کې اګه نه بعد څه مسله وا به واتس اپ نمبر چې ټیم دا هغه تو سره سره ورکای تو زر نظر دي سره رافتاو کې دا موټرسایکل چې سې کا قسمت واروي په موټرسایکل شمسي موبایل تو هغه خپل نصیب په شوګوري چاته وته ان شاء الله په دشه هڅه دوکان شته چې کله چې دی لټریو بوسی مجو ان شاء الله تو ستا بایراس تی مدو لایو ویډیو نشته تو ستا پېشکای کچا موټرسایکل په 4 وی ودا غوړي چې زه په 3.5 سو روپے موټرسایکل غوړ په دې سره رافتاو کې او موټرسایکل ونه بیزیه السلام علیکم